Ibamulolo mulenga mumbanzenu ansha Nikolai banangani balonji ba ngumu mumiakulina imiakujiba munda maditunga ja Kongo wa mungalata jiba ja chipatangulungu tufodi tukadi tubidi muchimenga chikulu cha chensansa jiba nzolu mwinfanshe kuluseka lwa fungurume katanga munena kabeka mwanga nasha kuchachacha kwa ngalakabongu jiba njamomu bwa ngondweu ani mwenjeu wakashipu nkenza ni kutula ngumwei ni chikoso muchimenga chikulu cha chensanse mu ngakula bwa jifingana ja banka ndamana wayombu bavikala basanganyi bwa kuluseka lwa Burundi kokweko nkuvubikale baye kumunangana ni mutu mufungula makunyi wa matunga amukwa mufika likoba ya kitatu Evariste Ndayishimiye. Jisama ja Ebola bantu batwa kunkama itanu bakadi bafwa emu mwambamba bu kudi bena OMS chumwa cha kubibambalu cha bukola bomubidi muchufukwe chichinena cha bena oni. Kuluseka lwa France noshalo kumanyabwa se inabanza Marine Le Pen mbamukosela buloko bwa bidimu bisatu bulubulu mubwina buloko ebu badibikala bamubanda bwase nyeya mudibwinka mumyanda yidika yimikala ifetangana ni meni mikandu bidibikala bienza ditunga dia France nosh. Moiwen bonsu bana bamwena Kasai na bana bonsu bamwena Kongo badibikala bumvwa mwakulu wa chiluba nkutula ngumu bokunuleja bimpo ni biaka na bomwana mbili mpala mwanda bwase nkacha kujitukuja makiladi kuvwa banka ndamana ani balomboji babimo bisumbu bya bijiji bya banka ndamana bafinga na muchimenga chikulu cha chensanse mu bumbukila ku luseka lwa Burundi kokweko nkufubikale baya kuitaba kujibikila ja mukalinga Evariste Ndayishimiye udi mwikala mulomboji wa chimuku cha matunga masanga amwena Afrika ani Union Africaine kulele sekeko Evariste Ndayishimiye mwikala mubikiljisha bamwa balomboji babisumbu bya banka ndamane bibo kufeta butoke ha bibilu kabukabu bidibikala balongolola munda mwaditunga jabana ba mwena Kongo kulele sekeko nyeba tuleja bose mujalu kila jabu ba nkandamana ba bavubikale bakula bajadika bose nyendu ya minyengo mumpale ni ikala chaba konseka muja matuku makumi abichi na abichi ngondu ani mwinshi utubikala na wewo ngano ambidi mumpala mwanda bwase bena OMS chumwa cha kubibambalu bijibikala bisangani bwa kulusek munda mwa oni mbenza mulubu habidi bikala bitangila jisama ja Ebola didikala jikwata bantu kuluseka mbantuko waditunga jetutwetu mulubu mwele fatoka kujichibambalu cha munda mwa bulobo bujima chomekela mianda ya bukola bwa mubiji ani OMS badibikala baleje bwase munda mwa ditunga dia Kongo mungalata bantu chinunu kama tanu ni makumia sambo mbuni umwa mbakwa chika kujisama ja Ebola nkama itanu ni sambombu mbafwe nkamibiji ni makumia tanu ni banayi mbondo fibwa bantu binunu jikumi bafubikale mujipetangana ni benantanda bavikala bakwa chika jisameji ja Ebola bajimukache mwaji ba fa londafo mu papu bisheshila na bya bukola ba mubiji kuluseka lo mubanduko waditunga jabana bamwena Kongo mumulubu wabu bena OMS badibikala bajatika bimpa ni byakana bwase bukalinga batunga ja Kongo mungalata budi mukache mwajenza mwa bumonso bwakumana mushindo wako pesha benantanda ba londafo lujulika luba kumbena byonswebi mulujula kumana mushindo wakuluisha kishi kadisama ja Ebola kuluseka lwa mubanduko waditunga dietutwetu kulu abuluseka bena OMS badibikala bajadika bimpa ni byakana bwase bajikuluseka lwa banga ngabuka bamunda matunga dia Kongo mungalata bwakumana mushindo wakuba pesha londafo an akasia urumikala na nkumuleji mpala wa OMS munda mwa ditunga ditwetu udi mwikalu sangani bwa kubunya mu chifu minucha Ituri urumikala uleji bwase
vijamukulu unini cha bakombulisha bwase bantu bamuna mushindo wako feta londafu lujalama kodi samedi ja Ebola. Kuluseka lwa Kasai ka fakachi noshala kumanje bimpo nibiaka nabo se mijimu ya Luibaku lwa shit katende idimukachi mwa jenzek bimpo nibiaka ne mu matruma kesara mifwana kujika nyeu mu Luijalo kiludi mu kalenga lelimba empereur pamwa nikadio wakundemba badi mukachi mwa jenzulula musambo uvu bikale bimbakale wa shit katende badi bikale bela mutambi balomba kudi bena kantukubyanza bamuna mushindo wakubato wanyama kumikolo bionswebi mulujilwase musambo eu wa shit katende umuna mushindo wakufatuka walubase udimwikala musambo udimwikala wenza makanda abana bamwena Kasai munena katweni mokulala tocholo wetu katweni mokulala bwalutwa kambo bwase nanu bajini mabanje yo lutumbila kwa babenda bwalu bwashite katende kayimujike kanuja chikwetwe wakutuke bati kweni mutu muneto kajo kutupete penye okutupete mustijo twenza nu bwashite katende bobo mbalanse mijimu ikaji jika kajika bene batu financier to bwa amour wa Kasai wetu okutupete mustijo twenza remix washite katende mushindu mujimu mumana kubangisha studio juku tutwenze mujimu kaji studio tutwenze mujimu mujina ngajani tujenzele bol ba producteur kaba chituka bito olwa kwinjili ba producteur tutwenze bwani tukale benze ku mujimu tutwenze bamfumu ba wumfu bamoni bwani tujinsusi ya Kasai ke tukayikumpala libajima kutu tuchanza batutwanya mu mikolo batwa kamba bwane mwena bwebe wabamba bikole na kubene panshi bamwambisha bu katulu kwamba bwane tubalomba bwase tujiba sukwenze bwabwalu bwashita katende to mbimpa to tunkaite tubangishi bokuleje jinanga ja kwane kwetuka kujimini walu suji Frank Chola kwetuka kujimini to tibieto tuji de limbe na kajiyo kwetuka kujimini bibeje byakamana kufunda byamba mbwashite katende bena tujomba bataika benda bamba mbwashite katende nanu bana bamukwanga ne mupemba bakulu kwamba kwetu nanu bana bamukwanga ne mupemba bakulu kwamba kwetu mwena webe wabwamba bikole nakubena bashi bakwambisha bu mwena webe wabwamba bikole nakubena bashi bakwambisha bu okay nanu bana bamukwanga ne mupemba batu baja watangila kwenwe Ao odihe mwikala empereur lelimba wakuchina ni kajiyo wakundemba badibikala bela mutambi bana bamwena Kasai bena kantu kubyanza nojubikala bajumvuila twaye bana benu nyama kumikolo mulijulwase musambweu wa shit katende mwenzulula umuna mushindo wakufatuka nyamatunga amukwa mufika dikoba nji kuluseka lwa Guinée Bissau bokunuleje bimpo nibiaka na bwase nyeu bayi kufila kabala matuku ka mianda ani mwanda munena wajitangulula jijikulu jakulina luseke ani referendum padibikala batuleje bwase mu bulongoloji budibikala bafatule kudi munena wampeta makaya urumikala ulombola jene jitungeri pani mikala ndaka mukana yeke mukalenga orta ntama urumikala uleje bimpo nibiaka na bwase muja matuku makumi asatu angondo manda mukulu ba na bonso ba mwena Guinée Bissau nibikala nchabakuye pokuna mshindo ye kusungula ani kuitabija jishintulula jaji jikulu kachinu jumakukwata nchase mukalenga orta ntameu ulimwikala munena wampeta makaye uvumwikala mukanyenga bukalenga buvubikala basomba kuli mukalenga umaro sisiko mbalo uvumwikana mubakule masungulangana mu ngondo wa jikumini umwa chijimusha binubidi makumi abiji ne chetano kadifani mikalanda mkanafa wa kaya lubilu waluwa seba kamifata mbukalenga munena wampeta makaya mukalenga general Horta ntam kuvunimi kala musomba munkwasa ne mujinga bwase bantu bamune mushindo yekite bija jishintulula jajina jijikuluecho kuluseka lwa France nganombidi mumpala mwanda bwase i nabanza Marine Le Pen nyeu mbaka mukosela buloko bwa mvula isatu bulubulu
ikala yi ni chabwa kusombe Monsange mbamubanda ni mianda mishishilangana ilika yimikala ifetangana ni nkwachilu wa mujumu anyi nimeni mikandu bidibikala bienza ditungedi dia France nash bidibikala baleje bimpo ni biakana bwase ikala yi musomba Monsange ni ikala chabwa kufuta binunu lukama bia ero bu bibau bidibikala bamukosela jitu make ladi to ni mwalumbu lujibu kuko mukosela chibawech inabanza Marine Le Pen ki mwa unash washadi mufuwe ekwalukila ikwende ni ba ndumbulula bafubikala baye kumushinjikija kulwina lusekeko nimekala no ila toskijila Thomas Tenta bantingala batombika bakuba kula ngumu mumokulu wa chuluba kumpala kwa kushiyangana njinu vrisha chifuchikala bulani mbuchama bwamina ngumwe ba nkandamana ba munda moritunga dia kongo mngalata badibikala bajadika bo senyendu yabu ya minye ngumumpale nibikala nchaba kuyenza muja matuku 22 mwenji wa kashipu nkenza mutujibika na wewu jituku jamake ladi kilifubikala balukila muchimenga chikulu cha chensanse mu fani mafa matuku avubikala benzi kuluseka lwa Burundi ku jitaba juvubikala baba bikile kudi mukalenga Evariste Ndayishimiye ngano ambeji bwase bena OMS mbela mulubu fatoke habilibikala bitangela jisama ja Ebola kulisekala mubantuku waditunga jetwetu badibikala baleje bwase bantu batwa kama itanu bakadi bafwa ku kishaka kadisama ja Ebola kadibena OMS mbaleje bwase bajini chabakonza mamonso ni kutonya makumikolo bukalembo batunga ja Kongo mngalata ni banga ngabuka betu bakuni mshindo kuluisha kishaka kulina lusekeko mujitunga ja France ngano mbidi bwase Marine Le Pen mbamukosela buloku bwa bijimu bisatu bulubulu bwase nyeu badibikala bamubanda kuditubadi ni imwamianda idika yimikala nemeka manema na shame ni mikandu bidibikala bienza ditungedi ja France na shfikala imwenza bijimu biendebi ni kala nchaba kufuta binunu lukama bia ero bionsobi mbwaye ya kufatuka Monsange kafukela mwena bantu ni bintu anulama na tulambia tukabili chivwa mbuloba mweyelu mungu mwakulu wa chuluba shalabiakana Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Kokile ambote na beno mbilandi ya bifikula Tele 50 gwizulu ya ambote na beno nyonso na manaka inda bantsa unandinga ya Kikongo. Na inda bantsa unabetu togeza bana kutubila mvotokolo ya bantele mini ya mtoto Kongo Democratic na mbanza kimfumu Kinshasa na manima na bauku Rwanda na inti ya Burundi wapikisika bavwandaka na masolo ya mfono na ntwa disi ya inti ya Burundi pintua disi ya dimvuka Union Africaine mbota Evariste Ndayishimiye. Tukeza bapina kutubila mutindo mamesoba na mambo ya politiki ya inti ya France. Marine Le Pen mekwiza na kubaka nzila topi luve ya kukwiza kunua ni na kiti ya kimfumu mvula kina kwiza topi mingi mingi mvula ya kina kwiza mvula bansodula kupona mfumu ya inti ya ntoto ya France. Tukeza bana kutubila jambo ya u na inda bansangu ya hii
yakelekese jaka kuzabeti binokele mingi na ntwala bifigula tele 50 samu na kulanda manaka ya inda bantsang na ndinga ya aki Congo bikatozi burante tentete na mambo metala politiki ya ntoto Congo demokratike benofetiza beti na manima na bauku Rwanda na toto ya Burundi wapkisika bakwiza kuvanda masolo na mbuta Evariste Ndayishimiye mfumu ya ntoto ya Burundi pintwa disi ya dimvuka Union Africaine benofetiza beti bantele mini ya ntoto Congo demokratike na katina bao mutimbe na kwiza na kumuna na Fikola Martin Feluma Didi Delice Sanga Pija Marke Kabunda kwizaka na kuvutuka na mbanza kimfumo Kinshasa na pipa ya Kilumbu ya Mazono wapkisika bakwizaka na kutadisa atandinga mosivekasi bamekwiza na kumonisa kivuvu ya kuntatamana kuvwanda na vita na bau ya kunwana samu na ijambu metala kutelemina ngindu pidikanu ya kusoba ya buku ya misiku ya ntoto Congo Democratic bamekwiza pi na kusongisa na banzila ya nkaka eti na bilumbu kena kwiza bakivuza bana kuvana kutakano na ntwala ba mwangisi ya ntangu samu na kubaka ndinga pikutubila mambu ya Burundi pikuzana kuzimbakana bamekwiza na kutatamisa nkindi na bao kitana babalabala na kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda ya yi samu na kutelemina amindu pidikano ya kusobisa abuku ya misiku na mamitala mavimpi kimbevo ya Ebola tona kwiza na kutamana kutubila ya umpi dimvuka ya ONU mekwiza na kusongisa eti kubanda kimbevo mekwiza kukota diakana mutindo ya impana ntoto Congo Demokratiki ya kele bantu kuluta kama tanu ya mvimba ya mekwiza na kufua kubanda ngonda ya tanu ya mvule betu ekele kimbevo ya Ebola mesala kamvuto kuluna yawo na ntoto Congo Demokratiki mengi na bizunga ya esti wapkisika kimbevo yawo ikerengero kuluta na kizunga Ituri kutalaka ngorona yawo pubula pijaka antisi na yawo adimvuka ya kisangisa kaba inti ya inza mvimba oni na bunkofi na nzila ya dimvuka ikitalaka mambu ya mavimpi OMS tubaketi kimbevo ya Ebola ikele ntisi samuna inza kubanda vana kimbevo yawu menwani sama na mbromatadi ya ntoto Congo Demokratiki kintuwadi na OMS ya yekena kwiza na kutatamana kusala kisalu ya kusosa kubaka bilongo topi mangwele samu na kunwanisa mvimba pikumanisa samu na mvimba kimbevo ya Ebola ya mutindu ya impi ampina kuvingilaka kubaka maya mangwele minga kena kwiza na kuzaba na kununga kunwanisa kimbevo yawu Ebola bamekwiza na kununga kuvukisa bambevo kuluta kama zole ya mvimba ngasi jambu ya mpasi keleti abantu kuluta kama tanu mekufua na kimbevo yawu Ebola kubanda ngonda ya tanu tina kilumbu ya bubu yayi kulandakana mintangu yayi dimvuka ONU mekwiza na kupesa binafoti kuzabeti ntisi ya kimbevo Ebola na ntoto Congo Demokratiki ikele jambu ya keleka ampi bantu wadisi ya mambo mavimpi ya inti Congo Demokratiki kena kwiza na kutatamana kulomba na nkangu ya kwiza na kubatilama pibola pijaka ya kuzaba eti kimbevo Ebola ikele jambu ya luvunuve kasi jambu ya keleka kintuwadi na badimvuka ya mambo mavimpi enza mvimba Congo Demokratiki kena kwiza na kutatamana kusosa mutindu ya kukuka pikumanisa angolo ya kimbevo ya Ebola ya mekwiza na kuvutuka na mutindu ya impa na inti Congo Demokratiki kukatuka tupikubanda kilombo ya 15 ya ngonda ya 5 ya mvule betu ikele Beto tubila mambo metala miyimbo benefuza biti dimvuka bayuda di Congo ikele na mambo metala kusobisa maveka siku imbilama ya mutindu ya yimpa ya muyimbu ya yime kwizaka na kubukira manankumbu ya shita de katende ya yike kwizaka na kuvutura mabanza mambote ya kusalema bisalu ya mambo metala ya bakibukira kaluputu shita de katende ba imbidi ya kwizaka kubaka ndinga mpikutadisa mwafiki bakakarankani ya ibana kwiza mkutana na ya usamu na kubimisama ya mvutukulu ya muyimbu ina ya bakibukira kana luputu remix ya muyimbu ya shide katenge ya katende muza kutuba bakwizaka na kutadisa yawu na ntwala ya kinzonzolo pibamekuza na kulomba lusa disu mingi ya mtumwa adudu ofuambasa mu na kusala mvutukulu ya muyimbu ina ya mfunu tope bakibukila ka remix ya muyimbu shide katende samu na mambote ya bisalu yake na kuiza na kusalema na ndambu ina ya shide katende wapkisika kisalu kesalema kasamu na mambote ya mambu metala aki nzazi
Beto bakabantangu na nganda ya ntoto Kongo Democratique na kutubila kantete inti ya Burkina Faso wapkisika bakanu kwizaka na kubakama basabika toa kuluta kuzenga ngwizani nyonso na inti ya France na manima edikanu ina bantwa disi ya inti ya Burkina Faso na ndambu na bawu France mekwiza na kubaka dikanu ya kukatu saba monisina ya unyonso na intoto ya mbuta Ibrahim Traoré. Kuna dakana dikanu ya ibantu wa disi ya Burkina Faso baka kanangonda mekatu ya kulota ya kuzenga ngwizani nyonso ya Burkina Faso na inti ya France samuna mambo mingi ya Burkina Faso kina kusepela na ya uve lokola kusalama ya mambo na mutindu ya yi kesuiza kana kusosa mambote ya Burkina Faso ve ya uina na ndambu ya France bakuiza kana kubaka dikanu ya kukatula ba munisi na ba unyonso na kati ya ntoto ya Burkina Faso na kutuba keti dikanu ya ibantwa disi ya Wagadugu mekuiza na kubaka ike dikanu ya Djelave kubanda yani mebaka kantwa do solo ya inchi ya Burkina Faso mfumu ya inchi ya Ibrahim Traoré metadisaka kuzanga ngwize na yandi na bwala Emmanuel Macron na manima ya kubaka dikanu ya kuzenga ngwizani ya Wagadugu na Paris na mambo ya makesa kukanga bifikula ya France lokola Jeune Afrique, TV5 Monde, LCI, RFI Burkina Faso ya Ibrahim Traoré mekwiza na kubaka dikanu kukatuka na ngone mekatu ya kulota ya kuzenga ngwizani na yandi na inti ya France. Bien fait kuzabeti kubanda Ibrahim Traoré mebaka toa do solo ya inti ya Burkina Faso inti ya ya ntoto ya Afrika Westi mekumaka na ngwizani ya mbote na ntoto ya Russie na kuzenga kangwizani nyonso na inti ya France pibadi mvoka nkaka wapkisika inti ya France pikwiza ka uvanda na ndinga kutuba lokola CD yao. Ampi totubila inti ya France wapkisika na kilumbu ya Amazono dikanu mosi ya mfunu ya luya lukwizaka na kusobisa jaka mambo ya politiki ya inti ya France na mutindu ya ibakwizaka kuvutu kila jaka kusambisama ya mama Marine Le Pen na manima ya kuzengila ya ndikanu ya kwiza kupekisa ya ndikunina kite kimfumu na bansuda ya kwiza na kusalema mvula kena kwiza dikanu ya kwiza na kusobama mama Marine Le Pen lenda kunwa nina kite kimfumu ya inti ya France mvula ya kena kwiza. A Marine Le Pen, un toit d'ici d'invoca politique Rassemblement National, yayi kevuanda kana kati d'invoca nene ya politique extrême droite nantoto ya France, alenda kuneni na kiti ya kimfumo ya inti ya France, na bansodolo yake kwiza kusalema, mvula kena kwiza. Adiambo yau kuma kamutendo yina kukatuka na kilumbu Amazono na manima ya kubandilama ya kusambisama na yandi na mambo ya kuyibama ya mfiuma ya bantu bidi yankangu ya Europa ya ye. Mvula mekatu ya kulota alu ya France zengila kayandi dikanu ya ngolo ya ye. Vuanda kupekisa mama Marine Le Pen ya kunwene kiti kimfumo samu na mvula atanu ya mvimba. Samu na kuvutu sabeno mabanza na manima na ngonda ya tatu ya mvula mekatu ya kulota lu ya nti ya France sambisaka Marine Le Pen apizengila kayandi bamvula tanu ya mvimba ya kuzanga luve kunwani na akiche kimfumu na ntoto ya France samu na kuyibama pikuzimba na ya mfioma ya bantu bidi Europa ya dimvuka Front National nkombu ya ntama ya dimvuka politiki Rassemblement National ya kuizamoka na kuntwa disama na Marine Le Pen na kusepela kavena dikano yina Marine Le Pen nataka mambu na inzwelu yalu ya cour d'appel ya inti ya France samu na kulandi la majaka mbote ya diambu yawu na kilumbu ya Amazono bazuzi tubaka eti Marine Le Pen metangama pimemonika makeleka na kati ya mambo ya kuyiba mapia kufiungumu na amfiuma ya ikubika maka samu na bantu bedi ya Europa edimvuka Front National topi ya Rassemblement National kukatuka mvula mafunda zole na zole etina mvula mafunda zole makumi na samba edikanu ya yalu ya nti ya France mekwiza na kuzibula mwafinzila samu na Marine Le Pen kwiza na kuzaba kunweni na akete kimfumo na bantodoro yake kwiza na kusalema na iti ya France la mvula kena kwiza nkasi mwafika kalankani keletete na mambu ya nkaka samulu ya lumekwiza na kuzengila mpimbuta Marine Le Pen mambu ya nkaka yake kwiza kutula nkakalankani na nzinguna yendu ya mambu ya politiki na yake na bansangu ya dikanuelu ya Luna Zulu ya Marine Le Pen ndeme kwiza na kusukisa inda bansangu na beto kwa kila kilumbu ya bubu yayi.
Na inda bantangu na beto ya kukila kilumbu ya bubu ya tumeza wana kutubila mambo ya politiki mingi mvuto kulu ya bantele mini na manima na baukuvwanda na Bujumbura na Masolo na Mbuta Evariste Ndayishimiye bantele mini Martin Fermadidi kurapidi akadeli sesanga kuzana kuzimba mkana Jean-Marc Kabunda kuzaka na kusala mvuto kulu na bau na mbanza kifumu Kinshasa na kupesaka kivuvu ya kutatamisa kinzi na baukita na babalabala na kilumbu ya makumi zole na zole ya ngola ya beto ikele samu na kutelemina dikano pingindu ya kusoba maibu kwa misiku ya ntoto Congo Democratique. Toza bakapina kutubila bantangu na ntoto ya France dikanu yenu ya Luna Zulu ya Marine Le Pen ya imekuiza kubaka nzila piluve ya kukuiza kuvwanda mosi ya bantu yake kuiza kunuani na kiti kimfumu ya ntoto ya France na bantu dolo ya ikekuiza na kusalema mvula kina kuiza kana kutubila yawu naenda na union na inda bantangu ya Yavanda kese mingu pesa beno inda bantangu ya yi ya kukila kilumbu ya bubu ya inandinga ya kikongo na ntwala ya bifikula itele 50 kese vanda kaya beto kuzabiti minu vanda kamingi ya kulanda beto kukile ambote na mabuta na minu kana tata nzame kuiza na kuzola muna beno tebekeza bakutana na kilumbu ya mbasi. Waswahili wanasema mwachamila ni mtumwa. Karibu mara tena katika matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Telese Ngando tangaza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa DRC. Hapa ni vichwa vya habari. Baada ya mkutano wa Bujumbura nchini Burundi, wapinzani nchini DRC wasitiza tu wataandamana kukataa marekebisho ya katiba. Na janga la Ebola, idadi ya vifo inazidi kuongezeka kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa. Na wakati huo Marekani yashambulia Teheran, taifa likiwa katika majishi ya kiongozi Ayatollah Ali Khamenei ambaye sasa yupo huko Iraq. Naam, na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Vigogo upinzani nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilisesanga mataifa yulu Jean-Marc Kabunda pamoja na viongozi kutoka shirikisho la LGD na wakilisha Augustin Matapony pamoja na Central Republic mwasemi Kinshasa baada ya kukutana rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, kiongozi mkuu wa Umoja wa Afrika. Mkuu wa pinzani kutoka shirikisho la C64 wamesitiza wataandamana na kufanya maandamano yao jinsi ilivyokuwa imetarajiwa, lakini hapo kesho wataweza kufanya mazungumzo na waandishi wa habari kuwajuza kuhusu kile kilichotokea huko Bujumbura nchini Burundi. Na kulingana mkutano huo pinzani kwa Bujumbura Burundi, mashirika ya kiraia inaonaje mkutano huo? Je, ni faida kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au la? Kutoka mji wa Butembo tunakutana hapa na kiongozi wa shirikisho la Difegu ikiwa ni pamoja na Rose Tuombeane. Tuambie mtazamo wako ni yupi baada ya mkutano kati ya wapinzani, viongozi wa kidini na rais mwenyewe Evariste Ndayishimiye? Ni kwamba tunafurahi sana kwa sababu watu wanaenda pamoja, Wakongomani, sio watu ambao ni wageni. Wakongomani chini ya uongozi wa mkuu kiongozi wa umoja wa bara ya Afrika, umoja ya nchi za bara la Afrika. Ni kizuri sana sababu
kwenye Afrika kila jambo linalokuwa ngumu, linalokuwa na uwezo kubwa linamalizika tu kwa kuongea. Kama Wakongomani, kama Afrika, nashukuru huyo mkuu kiongozi wa Umoja wa Bara la Afrika kwa sasa, Mheshimiwa Ndayishimiye ambaye ni kiongozi wa nchi ya Burundi kwa jambo hii. Na nashukuru wale washiriki sababu wote walifika huko kwa sababu wana haja ya amani, wana haja ya demokrasia katika nchi yetu ya Kongo isitawi na endelee kushitawi na izae matunda. Nchi yetu Kongo iendelee kuwa ikashikamana na demokrasia yake na ijenge amani katika nchi yake. Tunapenda waongelee swala ya amani. Sisi tulikuwa miongoni mwa wale ambao wamekataa kusema tusiingizane mambo ya siasa ya katiba, ijapokuwa nchi yetu ina ukosefu wa usalama. Kuna M23 nje ya Rwanda inatupiganisha wazi pamoja na wengine wote ambao wanawasupport pitia M23, na kwa hiyo tuliweza kukataa hiyo mambo wakati ADF inaendelea kuchinja watu. Na kwa sasa tutawaomba tu wazungumzie, waweke kipawa mbele usalama. Ndio kaka yetu, dada yetu, kwa mradhi Rose Tuombeani, tuseme mnasema wazungumzie juu ya usalama, lakini swala la ADF tunaona lazungumziwa kidogo na viongozi ama upinzani nchini DRC. Sisi kama Difegu tunaenda kushtumu na tunadhani hawataanguka katika hiyo mtego. Tunashtumu kitu moja kwamba popote nchi yetu ama wakuu viongozi wao wa kisiasa, wao wa kanisa moja wao wasijui watu gani wa kijamii, mara wanapozungumza mambo yanayohusu amani wanazungumzia tu M23 bila kuzungumzia mambo ya ADF. Na japo kuwa ADF ni shida ambayo inaua raia kama kiolela na inaleta madhara kubwa katika jamii. Watu wamepata madhara ambayo siwezi kutaja hapa. Hivi ninawaomba na sio kuwasihi, na waomba kama mkongomani mwenzao wafanye juu chini, waweke kipawa mbele mambo ya amani. Na anayesema amani anasema kwanja vita ya Rwanda ambayo inatupiganisha kupitia M23 pamoja na mauaji ya ADF ambayo inaua raia huko katika eneo ya Ituri, Beni pamoja na Lubero. Ni hiyo ndio ninaweza kuwaomba nikiwa na imani kwamba inawezekana tukiungana pamoja sisi kama Wakongomani, wale wote ambao wamekuwa wajumbe huko wakiongea kimoja, ikiwa wanapenda wote amani, ikiwa wanapenda kweli nchi yetu ya Kongo, pamoja na serikali, pamoja na mkuu kiongozi Rais Chilombo Tshisekedi Antoine, nadhani wakielewana mambo yataweza kuwa shwari, sababu vita ikiwa inaendelea, kuna hiyo chanjo ambayo kuna watu ambao kufatana na faida zao wenyewe wanachochelea vita iwe inatoka nje, wanaichochelea tu. Lakini kukiwa maongezi, sisi tunayo haja tu ya amani na demokrasia endelee kwetu ikashikamana, uchaguzi uwe katika utaratibu ukiheshimu misingi ya Asante sana dada yetu Rose Tuombeane. Wakati huo wanasiasa wanatoa maoni yao kulingana na mazungumzo haya Bujumbura pale Gitega. Tumekutana hata hivyo kutoa studio yetu za redio na mmoja wa wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa chama cha ANC, ikiwa ni pamoja na Jimmy Peruzi. Tuambie hisia zako ziko yupi juu ya haya meza ambayo imeendelea. Na kwa mwanzo ninaweza kusema ya kwamba hiyo mkutano ya Ndayishimiye na wapinzani na pia viongozi wa makanisa ndani ya Kongo inakuwa mkutano ambayo ni nzuri na inafika kwa muda, kwa sababu leo kila mtu anajua yale ambayo tunakuwa nayo. Kumeongezeka kwa hiyo crise securitaire ambayo tunakuwa nayo Beni na pale Goma na ya M23 na Rwanda. Kumeongezeka vile shida kubwa ya inayotia vita kati ya wapinzani
kanisa Katolika na SSC na vile majorite hapa Kinshasa kuhusu wale ambao wanafikiria inaomba kubadili katiba na wale ambao wanasema la, haipashwe kubadilika. Hiyo shida mpya inaleta ugovi na inapunguza confiance kati ya class politique, isaidie vile ku unité nationale. Nafikiria ni hiyo ndio lengo ambayo ni presidenti wa Burundi anafuatilia, ni kupima kuona namna gani wakongomani wanaweza kuongea kwa upya ili tufikie mimi naweza kuita ceasefire politique. Pembeni ya ceasefire ya vita kati ya M23 na government, kunakuwa vile ceasefire politique ambayo iko necessaire, kwa sababu tukiendelea kupigana kisiasa juu ya katiba kati ya wale ambao wanataka katiba ibadilike na wale ambao hawataki, tutasahau shida kubwa ambayo iko existentiel ambayo inaweza kubeba udongo nzima. Maprovince mbili ya Nord Kivu na Sud Kivu inaweza kuacha ziweze zikakuwa balkanize na zikaingia kwa ngambo ya Rwanda. Asante sana Jimmy Perozi. Kumbusha wani mkuu mmoja wa vigogo wa chama cha UNC cha Vitali Kamere hapa nchini DRC. Na idadi ya waliokufa katika janga la Ebola inazidi kuongezeka. Mlipuko wa Ebola unaendelea kwenye nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo yaliyoathiriwa zaidi na virusi hivyo, pia ambayo njaa inaongezeka kwa kasi. Umoja wa Mataifa umechapisha ripoti yake ya hivi karibuni kuhusu suala hilo na kutoa picha ya kutisha. Msaada wa chakula unahitajika kukidhi mahitaji ya watu waliopo katika maeneo yaliyoathirika na janga la Ebola. Kadiri Ebola inavyoenea, hali ya nchi inazidi kuwa mbaya zaidi. Huko Ituri, maeneo mawili kati ya 3 ya afya sasa yameathiriwa na virusi hivyo. Na ni hapo hasa ambapo njaa inazidi kuwa mbaya zaidi. Zaidi ya watu milioni 1.5 wamekaribiwa na ukosefu haba chakula mashariki mwa DRC. Janga hilo linavuruga masoko ya ndani, uingizaji, na unapungua minyororo ya usambazaji unaodhoofika ya bei zinazoongezeka dhidi ya chakula. Kwa kazi sizo katika mazingira magumu zaidi, upatikanaji wa chakula unazidi kuwa ngumu mno. Kati ya wagonjwa 1511 walioathiriwa na janga la kirusi cha Ebola, ni 900 tu pekee waliopokea msaada wa chakula wa moja kwa moja mwanzoni mwa mwezi huo. Kwa familia ya wale walioambukizwa na kirusi cha Ebola, huduma ya chanzo inafikia 25 kulingana na ripoti hizo. Kwa wagonjwa wanaoshukiwa kuambukizwa na virusi vya hivi karibuni au wale walio na magonjwa mengine, inashuka hadi 3% pekee. Kwa kuzingatia hili, kundi hilo linaomba dola milioni 22 ili kukidhi mahitaji ya wanaohusiana na kirusi cha Ebola. Takwimu hii inahitaji kuwekwa katika mtizamo, kwani mpango mpana wa kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mzima unakadiriwa kuwa dola milioni 621 uliofadhiliwa kwa 34% pekee nchini humo. Katika na wakati huo, wasanii wa vidonde vya muziki nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ukanda wa Grand Kasai wameendelea hata hivyo kuonekana wakati huo, wakionekana ikiwa ni pamoja na Lilimba pamoja na Kadioyo ambao tayari wameonekana wakiandaa nyimbo zao za studio, na hiyo ni kulingana na ushirikisho za vidonde hivyo ambao wametoa toleo la Shit Katende ambalo ilikuwa inatakiwa kufanyika na studio za Bayuda di Congo limeweza kuzungumzia juu ya swala hilo. Nchini Ufaransa, Marine Le Pen akabiliwa na janga lakini ataibuka na kuwania urais nchini humo. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia nchini Ufaransa, National Rally RN, Marine Le Pen amesema atawania urais wa nchi hiyo katika uchaguzi ujao mwakani. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia nchini Ufaransa, National Rally RN, Marine Le Pen amesema katika mahojiano ya televisheni kwamba anakusudia kugombea urais wa tiketi ya chama chake mwaka ujao. Kauli yake inafuatia hukumu ya mahakama ya rufaa kuthibitisha ana hatia katika kesi ya ufisadi dhidi yake, lakini kumuondolea
marufuku ya kushiriki wadhifa wa umma na kumfanya aweze kugombea akiwa amevaa kifaa cha ufuatiliaji cha kielektroniki kwenye kifungo cha miguu. Katika mahojiano ya televisheni ya TFI, Le Pen pia alirudia mpango wake wa kukataa rufaa tena kwa mahakama ya juu kabisa Ufaransa mjini Paris, akisema anahojiana hana hatia. Le Pen akiliambia kituo hicho cha televisheni kwamba anataka kutafuta njia zote za kisheria kutetea kutokuwa na hatia kwake katika kesi inayomkabili. Yonzi ya Al Khamenei, lakini Marekani imeshambulia mara tena taifa la Iran. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema Jumatano hivi leo, saa chache baada ya meli 3 za kibiashara kushambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii wa X na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM limesema vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi hayo kwa kulenga zaidi maeneo 80. Wakati huu unajiri wakati waombolezaji wanafanya leo maandamano kupitia mji mtakatifu wa Nafaj nchini Iraq kulifuatilia jeneza aliyekuwa kiongozi wa Iran aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei siku zilizopita. Watu waliobeba picha kubwa za kiongozi huyo wajipanga kando kando barabara na kupaza sauti wakisema kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel, wakati jeneza la Khamenei likisafirishwa juu ya lori kubwa kupitia mitaa ya mji huo. Bendera za Iraq na Iran pia zilikuwa zimepeperushwa pamoja na zile za makundi yenye silaha ya Iraq yanaunga mkono Iran, huku wafuasi wao wakijiunga na msafara wao na maombolezo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na makamanda wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi la Kiislamu pia walifikia kushiriki katika msafara huo ambao unatarajiwa kuendelea hadi mji mtakatifu wa Karbala nchini Iraq kabla ya jeneza kurejeshwa Iran kwa ajili ya majishi. Hivyo ndio hali ilivyo kule Iraq, ambapo jeneza la kiongozi mkuu wa Iran limeonyeshwa. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkutano wa Bujumbura nchini Burundi, upinzani DRC unasisitiza utaandamana, lakini kabla hayo utafanya mahojiano waandishi wa habari hivi kesho. Na janga la kirusi cha Ebola endelea kuwa watu, idadi ya watu walioathirika na kirusi cha Ebola inazidi kuongezeka. Na Marekani yashambulia Iran, taifa likiwa katika majishi ya kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, ambaye hivi leo amefikishwa Iraq, ambao anakwenda na raia wengi wamemlaki, hasa waumini wa shirikisho la dini la Kiislamu. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengando, tangazo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa msala ziada na kutakia ni kila laheri.
Mbote pe boyebola mosango biso lokuta elingala be banso bojubiso sikato anda bokusha basango. Batele mini pifo ya tata makonjo ekolo fiti sekeli chilombo baise 64 bajoma kibongo na Burundi epa Evariste Ndayishimiye wa pepa bazungi wa ngomba makonjo Kinshasa mwalobi bakoleka bongo kotalisa maye basi bongo kososola kuna tope masolo memuseki bongo kojoma kuna na baimboka banso bali kabongo ye batina ya mobembo mwabango. Ebola na bituka bane mobimba mosi bongo kojama awa ngumba na ekolo Congo Démocratique ngaki bongo bangai bayoni batalisete baimboka koleka motango kama mine mobimba ba mitano ngaki bongo bangai basi bongo penza kowa na bokono eye ba kolika ete senge bongo mi batela mapuya bo palanganisite bokono eye. Toko bela mambi matali bongo bitumba ya bayi moyeno ya bayi États-Unis Amerika ba beti lisusu minduki ya makasi na ba site penza motango koleka tuku mwambe mobimba o basi bongo talisa bayi Iran wa pepa na sima ko talisa ete bayi Iran ba koleka bongo lengela milulu ya bokundi moko ya bango mwaseki bongo ko waka si bitumba moko koleka bongo ko ba se kokoba na bikolo ba bale eye. Mbote pesa ngwa mingi akozabino banson baye boseli ngwa mibongo baike po bolandisa ngwa bisu o lokote lingala toju bongo lokasa ya bolobeli batele meli mpifo ya tata mokonjo ekulu Félix Tshisekedi Tshilombo bajoma kibongo na Burundi pa ya tata mokonjo Evariste Ndayishimiye wa pepa basombiti bongo makanisi mabango o mambi matali bongo boyoka ni bomoko kimya mo tata mokonjo sengi bango kuna poya bolandeli mambi matali bongo masolo ya boyoka ni ya bovandi kimya lokola baye ekolo Congo Démocratique na botei makambo nyonso na se poya bolandil mambi matali bongo ete kimia libela moleka bongo kumumela okati ekolo Congo Démocratique Evariste Ndayishimiye asengi na bateli meni pifo banso baise 64 baseki bongo kojoma wana baisenko pe bai ECC bon banso bajoma ki wana talisi ete lokola bana mboka baleka bongo penza kolandela mambi matali bongo penza bolingo boyoka ni bomoko ndemo leka bongo kojoma pe masolo ya boyoka ni ya masolo ya botei makambo nyonso na se po ete kimia eleka bongo kumumela ngambo ya pifo pe bateli pifo kati ya ekolo mabiso moleka bongo ko salema po ya ntumbo pe bokeli bosu ya ekolo Congo Démocratique Nzambie zali bongo moko ya lolenge kali bakoki bongo ko bima na kokoso liye tusi bongo ko jomana yango po ya buluki kimia libela moleka bongo kumumela okati ya ekolo ya biso. Totikalika kwa mambi matali bongo bobembu ki ya baise 64 na Burundi wa pepai elobisi bongo baimbo kabaike ndakisanda kwa misala ya sensa na bokamba miejo felenga nko ya talisi bongo lolengekani basi bongo penza ko pesa longonya na tata mokonzi Evariste Ndayishimiye na bongo ekolo Burundi lolenge asili bongo ko sangisa bate men pifo pa boluki kimia okati ekolo bisoto anda lokasa lyo kwa seki bongo talisa makanisi mwa bango. Bail Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral 500 sigle uyu basileki bongo ko jomana likita moko mwasambo ya sanza esambo ya mobuko tombentu bena motoba moitusi bongo ko jomana yango uyu bango moko batalisi bongo session ordinaire hebdomadaire uyu mosileki bongo ko joma penza na bilo ya bango musala na komini ya Gombe. Na bokambami ya mokambi wa bango Joseph Longankoi mukunji uyu asileki bongo penza kujwama lina na likita moyipu ya bolandeli mambi matali bongo lolenge kani bakoki bongo kotalisa mambi matali bongo dialogue politique uyu moko leka bongo kosana mokati ekolo abiso pu ya bolandeli mambi matali bongo kimia okati ya ekolo Congo Démocratique. Boye bateli kita moye moseki bongo penza kojwama na bolandeli mambi matali bongo bopesi longonya pe matondo mingi na mokambi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye uyu ajui bongo likanisi ya bobengi ba telemeni pifo ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo bayi opposant ekolo abiso bayi lisanga C64 bayi episkopo balokumu ya ekolo abiso lisanga ya bango Senko pe ba ecclesia ya bolamuki ya Kristo kati ekolo Congo Démocratique ECC na bokuse uyu basileki bongo penza kojoma wana na ba membre ya observateur ba joma ki wana na likita puya bolandeli bongo mambi maye boye bate po ya mokambi anda kwa misala esensa Joseph Lengankoi atalisi ete mambi maye mozali bongo penza malamu ya bobengisi batelemeli mpifo ya ekolo mabiso po ya bosombiti makanisma bango elongo na mokambi ya lisanga ibikolo bi Afrika Evariste
Ndayishimiye oyo aju bongo likanisi ya busangisi batili minipifo ekolo biso na boyoki bango na botalisi nini moko likabongo kopesa kokoso po ya mambi matali bongo bokei na masolo ya boyokani ya bana mboka na bana mboka po ya bovandisi kimia okati ya ekolo Congo Démocratique. Bainsensa batalisi ete ezali bongo moko ya mambi matali bongo bolandeli situation sécuritaire globale oyo mosili bongo kojwa mokati ekolo biso na boyiblo ngikani bakoki bongo kolandela makamai bakoki bongo kovandisa po ya komikotisa omambi matali bongo sesele fe to pe botei makambo nyonso na se na bopesi elikia pe bolandeli makambo moko likabongo kosangisa biso po ya ntumba pe bokeli boso ya ekolo Congo Démocratique. Pepo ya kosukisa baisensa batalisi ete kolengela mambi matali bongo masolo ya bana mboka po aboluki kimia to pe dialogue lopoto moko likabongo kojwa mapenzala ba mesure bike ya ba confiance po ya bolandeli mambi matali bongo lolenge kani bakoki bongo kotia makambo maike makoki bongo kotalisa bokengi ya bomoto pe ya politiki po ya korasire baimboka lolenge ba possibilité mosi bongo kojwa mapuya bovandisi mpifo mike mikoki bongo kopesa biso bosomi na boyiblo lingi kan bakoki bongo kolandela makamai mokoki bongo kotombola ekolo mabiso na esika ya botalisi bongo bokei penza na mai moko likabongo kolongo banate lokola batalisi bongo ba poursuite pe ba sanction judiciaire oyo vandi bongo na bolandela mambi matali bongo makamaike ya acteur politique pe boyiblo lingi kan bakoki bongo kotalisa ete ele kabongo kojwa manakati ya ba article BBC bongo kojwa mokati ya buku lukonzi emibeko ekolo abiso po ya boluki lolenge kani bakambi ba ekolo mabiso baleka bongo komikotisa baisensa babengi bongo bato ya bwani ya mayele ya makoki uyu bazali bongo penza bakambi bakoki bongo kojwa mape omiso ya tata mokonjo ekolo feti sekeli tulombo po ya bopesi ba privilège bike ya intérêt supérieur po ya ekolo Congo Démocratique mo leka bongo kokendese liboso na boye je felonga nkoi atalisi ete kolo yeso aleka bongo kosunga ekolo mabiso pe kotambwisa biso na lolenge mosibongo kolongo bana po ya bokoite na bamakama bike bibikoki bongo komema biso libanda po ya bolukite kimia mo likabongo kota okati ya ekolo Congo Démocratique. Omambi matali bongo bobundi po ya bojui mokolo moye mosibongo penza konyokola baye ekolo Congo Démocratique okati ekolo abiso apepai batombo kya 23 baye bati bongo bango maboko na baye Rwanda po bobundisi ekolo Congo Démocratique mokolo ya génocide congolaise kwa batasi bongo lopoto Samuel Mbemba Tanda Kabuya ntome abolandeli mambi matali bongo mbeki ya bato atalisi bongo kuna likitalioko na Genève na ekolo Suisse Atland. Bobundi omambi matali bongo génocide congolaise makambo nyonso ya mabe moye mosili bongo kosala mokate ekolo abiso oyo bayi Rwanda basi bongo kojwa manasima ya batomboki 23 po ya bobundisi ekolo Congo Démocratique na bamibu tukumisa tokoleka okati ekolo abiso nzala bayimboka kowa na makambo maike moko leka bongo kolongo banate koboma batu pe bojwi bato na makasi mingi penza basi bana bake bakolo na yango moko leka bongo kolongo banate ezali bongo pasi pe mawa na etinda moyentuma Samuel Mbemba Tanda Kabuya ntome ya bolandeli mambi matali bongo makoki ya batu tupi mbiki ya bato kati ekolo abiso akoleka bongo kobunda puya bosili si bongo mambi maye bojwi maloba na bisika koleka bongo koleka puya botali si bolingo boyoka ni bomoko ya si bongo kojwa yango puya ekolo moye poya ngumba Genève na ekolo Suisse abwe bati Samuel Mbemba Tanda Kabuya asila ki bongo kojwa na likita ya mbala tuku motoba na mibale o babengi bongo session de conseil de droits de l'homme des Nations Unies oyo mosalami bongo na Genève na ekolo Suisse na libaku moye Samuel Mbemba Tanda Kabuya asi bongo kolela puya bolandeli mambi matali bongo bote commission d'enquête indépendante oyo ba Nations Unies bakoleka bongo kolandela makambo mato ya mabe mwe mosi bongo kosalema na bituka ndakisa etuka Nord Kivu pe Sud Kivu kuandisa momambi maipo abubundeli okati ya mbula matare ya ekolo Congo Démocratique yako likabongo mikotisa mambi matali bongo botosi mbeki ya bato tope makoki ya bato pe bojibo somi omambi matali bongo okati ya ekolo Congo Démocratique pe makambo mosusu Samuel Mbemba Tanda Kabuya amikotisi bongo po abolandeli tembola matare ya biso alikabongo mikotisa omambi matali bongo kambo mai moko likabongo penza te kopesa kimio
kati ekolo ya biso ba rassemblement pe makambo maiki momoko le kabongo ko tambilinga bilingo kati ekolo na yango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique mbula matara ekolo si bongo ko pekisa yango puya botosi bato pe bopesi bango makoki mabango pe mbiki ya bango na lolenge mosi bongo kolongo bana na libaku moye bosimba te Samuel Mbemba Tanda Kabuya asleki bongo lisusu kokutana na baye ekolo Congo démocratique baye bakenda bongo kovanda na ekolo Suisse wapepa ibabengi bongo ba diaspora congolaise basleki bongo kosombiti na makanisi mabango elongo na ambassadeur ya ekolo Congo démocratique moye asili bongo kojwa makuna na ekolo Suisse makambo maiki mo masleki bongo kotalisa puya mambi matali bongo babikolo bike babandela kabongo mambi matali bongo bobundeli pembeki ya bato okati ekolo mabiso wenezali bongo plaidoyer moye moko ya bantoma Samuel Mbemba Tanda Kabuya asilaki bongo komikoti sa puya reconnaissance des génocides commis en RDC uyu mosili bongo penza kosalema na maboko ya batomoki M23 bayi bati bongo maboko na bayi Rwanda puya bobundisi bayi ekolo Congo démocratique. Omambi matali bongo bayuda di Congo kadi yoyo wapepa ibasaki bongo penza kokota na studio po aboyembi loyembo abotei maboko simbisi na site Katende lokola batali si bongo olopoto wapepa ibako likabongo penza kosenga ete mbala matara ekolo abiso pe bakambi baibanso basi bongo kojwama po abolandeli mindule okati ekolo Congo démocratique bali kabongo penza kotelo boko po abosungi penza balanga nzembo eyepo ya bobeti baloyembo malonga mimikoki bongo kosunga puya bobimi penza loyembo esika basi bongo talisa esite Katende uyo bayi baluba baiki basi bongo komikoti sapuya botei maboko simbisi ete loyembo momole kabongo yimbama na lolenge molongo bani po bosungi bayi mboka banso kadi yo longo na belimbe wapepa basi bongo penza kotalisa lisungi wa bango puya bakambi pe bayimboka basi bongo tombwama na lokumu okati ekolo ya biso. Boko na ebola ebomi bongo baimboka koleka motango kama mita no mobimba lokola batalisi bongo na bayi Nations Unies na botalisi ete bakoleka bongo senga lisungi na bayi bikolo bya molongo puya bosungi baimboka banso. Sango moende kabuli bongo maimaso tolenge ekipo sango biso lokuti ya lingala bayi banso bojo kibiso nzela sikabula ndabokusha basango. Batelemini pifo ya tamo konjwa ikolo Félix Tshisekedi Tshilombo bajoma kibongo na Burundi wapepai bazungi bongo ngumba makonzi Kinshasa baise 64 lokwa batalisi bongo lopoto basombiti bongo makanisi mabango Nevariste Ndayishimiye tatamo konjwa ikolo mei wapepai masolo mbasi bongo kosolola bakolika bongo talisa yango malobi epai baimboka banson po ya boyibu lenge kanto kibongo bima na kokoso ya boluki kimia okati ekolo ya biso. Boko na ebola ebomi bongo baimboka koleka motango kama mita no mobimba oyo motalisi bongo bayi Nations Unies na bokomiko tsapu ya bolandeli mambima ya basengi bongo lisungi na bikolo bya molongo bamasanga biki balika bongo sunga puya bopalanganisiti boko na ebola na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Bitumbaya bayi États-Unis Amerika pe Iran wapepai moko le kabongo koba se kokoba atako bayi Iran ba ko le kabongo penza kolela moko ya bango eseki bongo ko wa kasi bayi États-Unis Amerika ba beti lisusu minduki ya makasi ko le kamotango tuku mwambe mobimba na site moko ya bayi Iran wapepai mobomisi bongo bayi mboka onte ya ekolo me matondo mingi na nobanso baye bosele ngwa makibongo baiki po bolandisa ngwa bisu olokoti ya lingala ba banso bojoki biso nzela bokene mbango na nzela singa mondena ko betaka ba wimisa tolito ne tando 50 tonnes sede na buzindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo mwalobi po basango mususu olokoti ya lingala. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.